I tipra hastini tipra sa hinjnai rokni kepal birmanni koktuma rokno sasini sawi sabailia phunuk sini phunugibo phunuk bailia tabukni ing tongmani koktuma rok ongkha tini asajak ma haikeno salbrum no sajagai tongbaikha tini ano chibuk bochawo matham bochawo yongla bochawo kisasik a kotorbo ano sanai tongo tabukni tongmani jorabo abo haikeno salbrum no kereng kereng amchayo sak bai sak bandi laimani tok thar laimani nasle laimani buthar laimani kongchok laimani khorok satai khorok sano suklugoi laimani abo haikeno I tiprasa hinjanai rok bu salbrum no sak bai sak salai tonglaisiu abo haikeno haino hai mono ardi blok bai khobjak chijing chora amchaini Komol Kishore Tripura Electric Department Permanent Sebok khlai tongnai kwbangma hasugo tongnai sianukya tongkosong tongnai lukurokni thani jora kwdukma romoi 2 number khe document swnamui rwmani document swnamui rwnai hnei hajar hajar ang yakton khlai nawui tongmani manjakha tabuk lukurokni sumung asaijak sebok khlai tutui bahai khe private mohore khlaiman sabo bono permission ru abono bo chakiri khlai tongmani electric department ni authority tamo yapri sejakno nasinglajak soyakar naitungdi kubikok tv ni manflewo tamo party mong party dini jeng media rokno nang rikna nangka bisa size narga mungsa dukun kare bere bai ada bulan na rang lagu anoro 2000 rang Komol Kishore ngai din kari be tilain hango ano ngai takai ada buru liya ano boro ada buru na hai kumar karo bisa rang rika 2000 2000 rang riman ya gulo no aadhar card nam rina ba hekokta ro liya mung ai mung ani boni a jenin ne rang nai Komol Kishore Komol Kishore deklam mai Komol Kishore Tripura phule ini kami boro be kam bor khai angbo ngoya phule boke tam khlai o Komol Kishore Tripura nangke ongni karni kam khai himbele karni kam karen kam karen otiso chakri raklai i sakri kale apno kare bo botomo buini document buini kagos potro rok khlai ro haja khaifung no ko chibung joto samani joto no ko chi khairo phung acha thorkusum ni oror thani ranga ba haike na harda de tongkha thai mano jinor khai jing anoro 2000 riang jong mano 1000 kaisa 3000 rang la jabu ada buru mungsa dukun bakare bere ada buru nai lamani salbuse kaka tini bai ha syukur baro jamba tin syukur sabta kaisa kaka ada hi buru ya anta kami janai kan nang tamo sin aadhar card ina jariya obo hairok sera thila buse bulia phung aro bulia rang bibab rang buru ya si biro si bok jaru na busi khona na ta si odai phelo ro aise hino buna aise hinano biro si bok jaru na busi khol jar pano aise hina or kokhi ta sapadi hinano apno ti nang okra sakra rok ko lam so salaiga sale jaya ko acha tabo nangla apno ti eta monai sabono nang tabo abo hai party mongi ni thani ahai ke rang na jak mani nang tamonai tabo bini sakao rang la na phele ang ar bas busi bujre baba ada rang bini thani rang kithle nana musu i biro ni rang la na musu khang nini kami ke boro ani deraja mongkhai lalukti nor khoro busu ni thani rang na harda tabo thor burui busu ke na harohin anor jema anor 2000 ngau riang gama 1000 kaisa 3000 laja bo sakri bu khayo na i chakri bu khayo bo office sakir klai ojala munu sikna bole karno office i karno pide i mungta matai so sakar buni mon Komol Kishore che omo bo blog pe bisingo khoja norok ni obo am tai sing bolok mo munu bolok munu tam tam khani ni anto bono ang to nijoni bukung bara hinoi khairo kagos bisa chagoi sabuno Komol Kishore no tam kagos document klai ang to bath certificate khaile kya bath certificate khai mane ang to gorib borok mase manunya boto nijoni bukung bara hinai ang khai kya bono ke khairo go hangkai anto ta kagos kuno sikhai miani sare rong bagoi apni agulo 2 number pura 2 number certificate 2 number certificate sabuni o ani kokoni in cerai ni naithoram Tripura ni sabungni ni cerai ni tinang tamong nai inga bat certificate abo haika 2 number klai ja khangkai official logo so lili ana bo he kuno chole kuno khai mia
तामनो फुइदोसावै नों बनि थाने अब हाय कागज रok खालायनो आं तो बनो वानसोबो आं प्रशासन क्या नायनि मुसुबो बनो क्या आं जों तो आं जिनि हिनि एखे कागज खायरका बनो आं बिहार सागय ब तो बसे अधर्म कार्य के खायो काई ता खाय थां बोसोर रांना जाखानि थाने 600 खर बोसोर थाने अब हायके याकुन गना रांना हारि अब अनेक बरनो लाजाक 600 काय आं अब तो आनि पारा कथिनि बरं तो सामया आनि अर दे परमान मानमानि तंगो 3 जनानि आनि बासा काय सायका आरो 2 जना बाकी तंगो बगब जे ननो कागज खालाय रिनाय मुंतामो कम्युनिकेशन ताम खालाय ब सामुरो ब तो कारेन्ट डिपार्टमेन्ट सागरि खायो हिं खानांगो कारेन्ट डिपार्टमेन्ट सागरि खालायो ब सागरि खाय ताई ताम खालाय ब आरो महरिबो केमा साखायना अच्छा बो फरकसा सरकारी एमप्लॉय चाकरी खालाय माने यागुलो बो बाहायके महरि खालाय नरवे तामुनो फुइतो खालाय बो बिसा बिन थाने कागज नामना देखा जों तो सिया बरक ब थाङो कायसा बरक नों थं थां दिखां गाय जों तो सिया बरक ब चाकरि दिखाय नौकरी दिखाय दासे सियो बनो कारेन्ट डिपार्टमेन्ट सागरि खायो होनै नबारा तंगो होनै बा महरि खायो होनै जों तो सिया नङा बरक ब थाङो दिखाय जों थाय हनाय बोसोर बालखा नि कागज खालाय माने बो आं तो 2015 खाय माने दाबो तो ज चले दिया गाय 6-7 बছর चले थाङो 6 आबुनि मास नि चरायनि भबिष्यत बिनि थिनांता मुंनाय आबो हायके 2 नम्बर खालाय माने न तियै बो जेहेतु कायसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट चाकरि खालायो बरंनि अथॉरिटी डिपार्टमेन्ट नि बिनि आबो हायताया खालाय माने न तियै नोंताम खालायनो मुसो आं तो बनो जों सालायनानै मोसौखौ बिचार खायनि मोसौखौ प्रशासन क्या नायनि मोसौखौ जों तो कगलाम रदा खालायगा बो बाय आबो खालाय माने यागलो उन्नु मालाया कल खायखाय लाइनसे तानाय दबो बो फानि मुं सायदा मान बहानि बुं तो सायनाय आं बोने कामिखाय बक तो जाबै चिरिं सरा तंगो निन मुंखाय आनि बुं चेन जाग्रा त्रिपुरा बो कामिनि नोंखाय आं तो कम्पानि पारानि आबो तामन नाय नों आबो न तियै आं तो प्रशासन नायो सालाय हिनाय मोसौखौ आं बाबाय শুনলাম যে এখানে কিছুক্ষণ আগে বলে কি একটা ঘটনা ঘটে গেছে আপনি জানেন না শুনলাম তো চাকরি বলে করে কাগজপত্র করবো কইয়া টাকা লইছে 2000 টাকা 2000 নি যিনি টাকা নিয়েছে তার নাম ওর নাম নামটা কমল কিশোর ত্রিপুরা কোনখানে বাড়ি সিজিং ছড়া উনি পেশা কি কাজ করে ইলেকট্রিক অফিসে চাকরি করে এর বাদে ইলেকট্রিক অফিসে চাকরি করার বাদে আর কি করে উনি আর এখানে আয়া ফর্ম টম লেখে অফিস টাইমে আয়া এতদিন উপরে লেখছিল এখন নিচে লেখে কোন অফিসে ফর্ম লিখে এলি ওই আধার কোন অফিসে ব্লকে কিছুক্ষণ দেখি এখানে লেখে ওই সাইডে লেখে নিচে গিয়া লেখে ওই চিপার টেবিলে বইয়া লেখছে এইভাবে করতেছে মানে বুঝতেছে যে সমস্যা হইব নিচে লেখে এইভাবে কাগজপত্র উনি একজন সরকারি এমপ্লয় সার্ভিসম্যান এখনো এভাবে অবৈধভাবে টাকা আদায় করে পাবলিকের থেকে হাতে টাকাটা নেওয়া আপনার মনে কি এটা খুব খারাপ অন্যায় একজন সরকারি কর্মচারী এইভাবে লয় বেকার মানুষ কাগজপত্র যা লেখে পড়াশোনা আছে লেখতেছে 2টা পয়সা পাইবার জন্য হে সরকারি কর্মচারী কেমন লিখবো আপনার নাম সুশীল যাদব বড়গ্রাম নং সিরাজনি सिनियो बिन मुंतामो बिन मंगे कमल किशोर त्रिपुरा चिजिं सरा बकाइसा सार्भिस खालायो कारेन्ट अफिस इलेक्ट्रिक अफिस मनोनि मन इलेक्ट्रिक अफिस सार्भिस खालायो बिन रेगुलर पोस्ट न अब गे अब 1 सेकंड परे और फाइ से आनो और आं साका बके और एमनि खाइते जों 30 टाका मानाव जत जागान 30 टाका सिनि फर्म बारा सह जों सीमा सह 30 टाका नावो और परे साका ब काइसा चांग मानर फाइमासे ब काइसा ग्रुप सिनाय नाय बके चांगमा कक मानो आं किने चांगमा कक माय हानो ब चांगमा कक बै कक साइ बिन और तलंखा आंगा सुना नाय हिनय गासुक माने साइ तलंखा गांग साका बनो नों कय 20 टाका ना आं 10 टाका ना काका नर फाइदि नां साका सामा परे के ताम सा ताम ताम आमति सा आंसे आं आमति नियर तमन आं ताम ब नोंगासो ताम 10 टाका ना सा आं सिना नायजाक गे नोंसि साका नर सिना आं 20 टाका सिना गय नों ताम नों 20 टाका सिना तलांनि नर गां 10 टाका सिना फाइदि गावन परे बानो ततरा सेपय और फायै आनर जोंके तर सिमन्त दुगजाक 2 मास रखायंखा बके और फाइ से डाइरेक्ट और दिनो फायानो ततरा सेपय क्या आखा तंगनाय लोकरंनि थाने रांगे ना जागा माने अब ककिं सिन सांगनो ब फायर डायलॉग बि फायो तामिनि सा और तो माने रूल ऑफिस नि रूल सेल नाबार मानो कारण बुइबांगे थांगो हाइन बागै इंगे ब और साव अन बुरुंना अन बुरुं तावक तो जत इमर्जेंसी आधार नांगो हाय इंगे अवन बागै ब बुरुं थगाय माने साव आं न कुमार गारतलां लगे लग बुरुनाय हाय डकुमेन्ट सारा फंग फंग तो कुनो खानायाखो डकुमेन्ट सारा नो किनो बुइमानो किनो अब रिजेक्ट गइन थांगो अलरेडी न इंगे ब साव डकुमेन्ट सारा बुइरि ना आसके रां रे देहिनाय इंगे ब रां साव साव ने किन्तु काइसा तो कन्फर्म मांका ओ काकिन थानि ब 2000 ताइ रियां थानि बिनि 3000 ताइ ब खानाका बरन अनेक सामानि ब रां ना हिने मोबाइल नम्बर बि लायो आइसा ताखो खोनागादे नों तो गोबां मा लोकरंनि कागज पत्र खालायै 2 नम्बर खालायबो रां साखा होने खोनाबो ताइ
आधार कार्ड सनामै रिनाय रख नै रां ना माने अब बुसु दरते को बैसा कर दे Surango dia sengkat. ताबुं न तम Apa sulah kak? Bahasa dia kena mana? Bahasa dia kena mana kak? Bahasa dia kena mana? ब साइसिंया ने ने खर An bahasa apa boleh? Oh dia yang mana kak? Oh dia yang mana? Oh dia yang mana hiya? ताइ ताइ खर बुसु ताइ ताइ बटंगो Ah dia yang mana kaisa tu 2000 kaisa roza. Bonibo. नुगै मांखाना खाजन टाका ताइ बुकसं बुकुं बारा टिप्रासा नुगै टिप्रासा रक रां 2000 आजिनाने सापटा काइसे नसलाय बिसि नांखाने खनाय मांखा आबो हायके पुइतो खलायो बिनि थाने डकुमेन्ट सामनाने रां दिमाने खलाया रांसा गोबां मा लखरं थाने 2 नाम्बार आधार कार्ड हयते बार्थ सार्टिफिकेट खलायसानाय कबनो मुं हंगाय कमल किशोर त्रिपुरा ब सरकारि एमप्लय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट बो साखिरि खलायो नादिनो गय मांखाना ब महरेबो खलायो तमुनो बो हायके खरकसा न लुटिवै अबैध बाबे खेसा माने फानि बसखां सालथाय खरक बुसुंनो बखरक तांनो नरक नुगै मांखाना